Good morning, Alamar. O maayong adlaw sa inyo tanan. Kagyari kita diri karon sa capital city sang the Netherlands nga kung tawgon amo ang Amsterdam. Ang Amsterdam nagsugod sa itong mga 12th century bilang isa ka small fishing village. Ining Amsterdam karon ginatawag nga marsh o wetland o laban tubig lang tanan. Kag diri sa may Amstel River nagtukod sila sang isa ka dam nga kung sa diin amuin ang magasalo sa mga tubig nga yari dire agud maistaran ini sang mga tawo. Amo na ang ginsuguran sang pangalan nga karon kilala naton nga Amsterdam dire sa the Netherlands. Nagpadayon ang Amsterdam sa pag-eksister bilang isa ka syudad sadtong mga 1306 century pa. Kag after sadto nangin mainuswago na ini nga isa ka trading system o nga lugar kag madamo sang mga commerce and trading and fishing nga natabo dire. Naghimo sila sang mga canals agud nga mas mangin dry pagid ini nga lugar kag maistaran sang mga tawo. Ini nga mga canals, ang mga kilid sini sa mga banks ang canals ginbaligya sa mga manggaranon nga mga merchants dire nga amo na subong ang makita naton nga mga dagko, nga mga daan, nga mga balay nga ginhimo pa sang mga 16th century. Kag subong ini nga kanal nga makita naton sa aton likod isa ka ehemplo sang mga sobra 162 ka mga canals nga ginhimo nila diri sa Amsterdam agud nga magaserbi bilang highway sang Amsterdam kag alagyan sang tanan nga mga produkto nga nagalabot dire kag mga baligya man kag nangin means of transportation man para sa mga tao kag actually ini nga kanal nagserbi man bilang sewage system sang amo nga mga panahon. Karon ining mga canals diri sa Amsterdam nagaserbi na bilang isa ka tourist attraction kag may mga boating nga kakatabo dire kag sadtong 2010 na deklarar na ini nga UNESCO World Heritage Site. So karon para sa ihibalo sang tanan, ang Amsterdam isa ka wetland lang sang una katulad sang Venice, ang ilang mga structures ni gintamnan man sa mga kahoy kag dira gintukod ang mga dagko nga mga building nga hasta subong imo makita. Madamo nga mga buildings makita mo dire kag may mga ngalan pa sa mga tuig kung saan sila ginbuhat. Sang kahapon nakita namon may mga buildings nga residential apartments nga ginhimo sa tong 1610, 1618, 1627 kag 1648 para sa ihibalo sang mga Victoriasanon. Ako, si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa.